ABC! Grocery na naman! Palakpakan nyo ng mga sarili nyo. Diyos ko, palong-palo. Ten muna, or lahat na, para matapos ang laban nyo. 8. Grocery set. Ayan, sobrang grabe. Wala na akong masabi. Palakpakan nyo naman ang mga team siling bata. Ay. Go! Lapit pa lang kayo ha, mabilisan na lang to. Tanod, Jamer Palisok. Tanod, Romy Brinoria. Desk Officer, Bernie Esteban. Tanod, Juliet Wabami. Fauci, Karen Arnante. Solo parent, Evangeline Cruz. Tanod, Felipe Herman. BHW, Rosemary Kagaanan. BHW, Rosilia Reyes. PWD President, Genevieve Emberga. Street Sweeper, Rosalita Fortaleza. Tanod, Elpidio Lomosco. Tanod, Norberto Yaman. CDW, Vanessa Riza R. CDW, Shirley Pronepo. Liaison Officer, Ricardo D. Dia. Rescuer, Benedicto R. Paclibar. Tanod, Arman Huanga. BHW, Shirley Yulin. Street Sweeper, Elena Galvez. Utility, Florenda Ortega. Deputy, Raimondo Espiridion Jr. Liaison Officer, Rian Feliciano. Street Sweeper, Normeta Villamor. BHW, Maria Teresa Masaganda. Clerk, Joanne Montevilla. Liaison Officer, Rosalie Ican. Deputy, Marlon Pida. LLN, Shirley Alvarez. Hepo, Irene Bernal. ML, Jeneline V. Cortes. Garbage Collector, Virginia Rico. Carlos Balastabas Tanod. PHW, Joliet Mendoza. LLN, Alma de los Santos. Street Sweeper, Elvira Tulod. Tanod, Team Leader, Reyes Priol. PWD President, Gemma Rangel. And last but not the least, from Street Sweeper, Concepcion Love. A round of applause please. Ang swerte nyo. Wow. Picture. Wow.
Yung mga wala pa ha. Doon lang ako sa gilid. Ang grabe. Diyos ko. Namumugmod. Lumapit ka na. Swerte ka sa gabi ito. Ronnie Magpanlat. Lupon, Larry Miranda. CDW, Robbie Rose de la Cruz. Solo Parent President, Kenny Cabuco. Tanod Team Leader, Tino Ledesma. Tanod, John Mark Pichoco. Tanod, Rodel Escalilla. Deputy Wilfredo Fortuna. ML, Diana Jacinto. Tanod, Arminda Faustino. Rescuer, Rolly S. Levantino. Tanod, Chelly Mendoza. ML, Maricel Velasco. Dex, Tanod, Virgilio Masaganda. And last but not least, Pepe Corazon Tanieza. Kuha na po kayo. Ito po. Opo. Lahat po kayo makuuwi ng ano mamaya. Longganisa na malaki. Sino pa yung mga wala? Nasaan po si Ronel? Ito po. Ronel po. May isa pa. Sino po yung isa pa? Ito po. Picture. Papasta po galing kay Daniel Fernando. At saka meron pang isa na natin ito. Bali 11, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15. O nga. 2, 6, 8, 13, 14, 15. Lumapit ka na! Tanod, Raymond Siblano. ML Juanita Gamboa. Liaison, George Sultana. Tanod, Salvador Putay. Tanod, Team Leader, Sergio Cruz. Tanod, Rico. Tanod, Abilino Galacho Jr. ML, Milagros Olado. Enforcer, Arthur Hernandez. Tanod, Mario Jenny Enzo Villo. CDW, Mary Ann Ramos. Electrician, Salvador Cruz. Tanod, Adolfo Mendoza. Liaison Officer, Listel Fremita. Tanod, Albert Cruz. Palakpakan nyo naman yung mga sarili nyo.
Angelo Manuel. Tanod, Rogelio Ampo. Mr. Rogelio Ampo. Tanod, team leader. Richmond Lopez, kuya ninyo. Next, Feliciano de la Cruz Tanod. Best Officer, Natalie Maagda. Tanod, Reynaldo Esteban. Liaison Officer, Marisa Galpa. Tanod, Estelito Luto. Tanod Member, Roger Huanga. Dupon, Jeanette D. Capulitan. Tanod, Arnely Dayaga. Tanod, Julio Catabay Jr. Kuha na kayo na tuwan din mo. Okay, kaso may twist. Magsilipo muna daw kayo. ML, Emma Punclara. Lupon, Rolando Pangilinan. Lupon, Joji Saron. Tanod, J. Vergara. Tanod, Luis Jurado. Lupon, George Vicincio, and last but not the least, Gloria Preciso. Lapit na po kayo, dali. Ang dami niyo pang spaghetti. O, buti ng Pasko, New Year, may birthday pa. Siyempre, kailangan niyo magtawa. Thank you po. Picture. Ayan na, congratulations. Thank you everyone. Ano sasabihin? Salamat. Salamat Shopee. Picture kayo dali. Gusto ko naman din. Alam mo nagka-chested tayo. Magandang pa. Ayan, hindi kayo luwaan. Lahat kayo na. Yung announcing of the winners, kung sino yung mga nag-effort. By the judge, ano na po? Oh my God! Tagwa 1,000 daw! Yung mga galing kay Kapali, palapakan niyo yung Diyos ko Lord. Ang dami. Ikaw.
limang maswerte, mabubunot ng tagi-1,000. Diyos ko, Lord. Hindi lang Pasko, birthday. Ay, nahulog ulit. Bumalik na tayo isa. Bumalik yung isa. Yung mananalo, hindi pa. Yung tag 5,000, ay ito mo na yun, tag 1,000. Akin na itong 5,000. Charis. Kayo po ang swerte na nanalo ng tig 1,000 peso. Nakakawalang antok pag tag 1,000. No? Ay, parang binawi. Wala tayong magagawa. Dadagdagan. Hindi na. Akala ko dadagdagan ng tag-1,000 para 2,000 each. Lupon! Rinaldo Estrella! Wait, yung nandito lang daw kasi. Wala, wait. Wala. Next, we have Noel Olivero. Meron? Okay, picture. Swerte talaga dito kahit saan. Analea Racines. Kahit saan bunot talaga ito. Alam mo, may agay na bunot dito eh. Nanonood ako. Ulit. Napakaswerte mo, Chie. Next, we have Tanon Pia Onages. Napakaswerte nito sa rapi. Fauci! Mother ito bagong riban. Maria Cecilia Ramos. Oh my God, Tanon ulit. Leonardo Villegas Sr. Nandiyan? Okay, palakpakan naman natin. Yan po ay bigay ni Kang Aldi. Say hi muna kay Kang Aldi, thank you. Scott, thank you. Thank you for the blessing. Nothing. And who do you think I make a Kang Aldi? Dito ka daw. Okay na? To award the prize daw. Iponyo na lang. Ladies and gentlemen, please welcome our best in costume. From Kang Aldi, pa rin palakpakan naman natin yung kapitan natin. Grabe. Sobrang mapagbigay sa lahat. Wala na akong masabi. Kaya ang swerte natin na sa sinimbagan tayo napadpad. Diyos ko. Papalakpakan nila ng mga karinig nyo. Diyos ko, wala mang malakas dyan. Kaya lahat kayo uwi ng asmal. And the winner is
mo dyan. Model mo dito ng chick. And the prize is worth 100 million. At saka meron kang isang billion. Pero ikaw ang nag-umagal sa iyo. Cheers! O yan, panahin sila. Isa-isahin mo panahin. Dali para swerting. Parang ano na kaya yung piro-piro na sa mga. Yan, dali. Huwag mo ko isali. Sila lang. Baliktad ki. Ay, okay. Okay, go! Repeat your out in action in 1. Baliktad din. Baliktad. Perfect. Then yoyo mo ka din sa baba. Then pipicturean ka. 1, 2, 3, and go! Oh, iba pa po. Oh. Oh. Confident talaga. So next time, at least may idea na kayo, diba? O, syempre yung price mo. Okay. Picture. Sino kayang team ang magwawag yung sabi na to? 2,000 peso. CDW, Child Development